Abdurrabi? اوه استودی عزیز سلام علیکم شما نازید شما نازید تیجی تشکر زیاد اومد باشید ماندن شده از گشتید фишурдҳои дастатон маълум аст ки шумо варзишгари асил ҳастед سلامت باشید برنامه‌های شما بسیار تماشا کردم بسیار خوب تشکر بسیار خوب аз ӯ раҳмат мо миннатдор ҳастем ки таклифи моро пазируфта дар барнома ширкат меёбдед ман мебинам ки бо худ асбоб меовардед чизе برای ҳаст که من میدونم که با جایی که روم иҷозат бошад مرحمت با جایی که من مهمان نشوم البته میگن که یگان سرود خون برای من برای احتیاط همیشه با خود یگان اسباب میبرم саломат бошед марамат устод این دفعه من اسباب اکاردیون آوردم برای آنکه جوانی من دوره ورزشگری من با همین اسباب با اکاردیون وابسته است اولین سرودهای من اولین محفل‌هایی که ما میگذراندیم با همین اسباب با اکاردیون سرود خوانی میکردیم و در چورابینی ها در معرکه دوستان سرودخوانی میکردیم ташаккури зиёд устод ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ки боз манзури шумо мегардонем дар меҳмонии шоу барномаи варзиши қавитан ҳунарпешаи халқии тоҷикистон аъзои иттифоқи бассакарони тоҷикистон иҷрокунандаи вазифаи дотсенти кафедраи эстрадаи консерваторияи миллии тоҷикистон устоди азиз баҳодур неъматов дар барномаи варзиши қавитан ширкат доранд ин шоу барнома аст ин барномаи варзишӣ аст инҷо тавъами суруду мусиқӣ ва санъат бо варзиш яъне якҷо мегардад ва мо дар якҷоягӣ бо устод варзиш ва санъатро ба шумо яъне аз суханҳои устод ба шумо манзур мегардонем акнун имкон бошад устоди азиз каме суруд замзама мекунем бо ҳамин асбоби мусиқӣ акнун ман кӯшиш мекунам аҷиб будааст бисёр шод ҳастем устод این اسباب بسیار ман мебардорам устоди азиз برای سرود خواندن بسیار خولا است برای چی برای آنکه این اسباب را جور کردن در کار نیست خودش аллакай ҷӯ وقت نمیگیرد саломат бошед دویمش این که вазбин будааст همه خیلی سرودها را در اینجا در این پایین اسباب خواندن ممکن یعنی که در هر خیل تنل نیست خوانده می شود асан ман ёд надорам ки кай дар дастам ман ҳамин асбоби мусиқиро гирифтам خروشی مبچی دریایی روانی بر وجودی زندگانی تو هستی و حیاتی ماسرنگی تو سازی تار عمری آدمانی تو هستی و حیاتی ماسرنگی تو سازی تار عمری آدمانی هی جوانی جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی زمین پردازی نبیاد تو بودی زندگانی سازی نبیاد تو بودی که زمین پردازی نبیاد تو بودی زندگانی سازی نبیاد تو بودی کشورم در روی عالم رهینم روحینم پروازی نمیاد تو بودی کشورم در روی عالم رهینم روحینم پروازی نمیاد هی جوانی جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی
از شفقتی تو بزرگی یافتیم از قدرتی تو ببامی آسمان هم پانی هاده زیبه باکی بوتا خطی تو ببامی آسمان هم پانی هاده زیبه باکی بوتا خطی تو هی جوانی جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی جوانی ای جوانی ای جوانی ای جوانی ای جوانی истеъдоду маҳорату малакае ки ҳаст бовар кунед фикр мекунам аллакай барномаро ҷамъбастам кунем як барномаи хуб гашт бале аммо мо барномаро шурӯъ мекунем устод як суруди шумо бениҳоят чӣ хел мазмуни баланд дорад устод дар анамин суруди шумо ҳозир ман ҳам варзиш кардам тамрин кардам рақс кардам хестам ҷайдам паридам акнун бинагони азиз ҳамроҳи устод мегузарем ба толори барҳавои профит ки он ҷо мо тамринҳои дар пеш гузоштаи худро ба устод пешкаш мекунем ва ана ҳамон зинат ба зинае ки ҳаст якто тамринҳоро иҷро мекунем. Баҳодур Неъматов 20 июли соли 1954 дар шаҳри Душанбе дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. Соли 1973 ба донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон дохил шуда баъди хатми он ба ансамбли эстрадии Гулшани назди Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон ба кор рафтааст. Дорои унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон буда ҳоло ба сифати устоди консерваторияи миллии Тоҷикистон фаъолият менамояд. дар ҳайати ансамбли овозадори Гулшан ва ансамбли рақсии зебо ба Афғонистон, Эрон, Ҷопон, Корея, Русия, Қазоқистон, Узбекистон ва дигар давлатҳои ҷаҳон сафар намудааст. Оиладор, соҳиби 4 фарзанд. бинагони азиз ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ки мо дар оғози барнома замзамаи устодро шунидем ва рӯҳи илҳоми тоза гирифтем. аз ҳамаи хотири бори дигар дар меҳмони навбати барномаи варзиши қавитан ширкат доранд устоди азиз ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, аъзои иттифоқи бастакарони Тоҷикистон, инчунин иҷрокунандаи вазифаи доценти кафедраи эстрадаи консерваторияи миллии Тоҷикистон Баҳодур Неъматов. бори дигар шод ҳастем ки устод дар барномаи мо ширкат меварзед ва акнун зудтар тезтар ба тамринҳо шурӯъ мекунем. пеш аз оне ки устод тамринҳоро шурӯъ кунем каме дар ҳамин таҷҳизоти бадангармкунӣ баданро обутоб медиҳем, баъдан мегузарем ба тамрини аввал ва бо суҳбатҳои гарму ҷӯшони шумо ва тамринҳои шумо мо бори дигар ба мухлисон яъне манзур мегардонем. марамат устод, гузаред шумо аз он тараф. гармшавии баданро бисёр зуд шурӯъ кардед устод. чунки ман имрӯз бо варзиш машғул нашуда будам, аз фурсат истифода бурда дар ҳамин ҷо бо варзиш машғул мешавам. саломат бошед. ман низ устод зуд ба шумо савол пешниҳод мекунам доир ба ҳамон фаъолиятатон ва баъзе амалҳо ва корҳои паси пардаатон ки ҳамакнун мо мехоҳем фаҳмем. яъне шумо дар солҳои пеш ҳамроҳи Муқаддас Набиева, Хурмо Ширинова ва дигарон ва дигар санъаткорон дуэту суруд мехондед. дар вақти сурудхонӣ бисёр чолоку обутобёфта менамудед. шумо пеш ба варзиш машғул мешудед? яъне ба кадом нави варзиш чӣ гуна тамрин мекардед? ман шегӯям, агар ман санъаткори яъне ки касбӣ намешудам,
من ورزشگری کسبی میشدم آه. برای که بسیار عالی. از دوره بچگی هم ورزش و هم صنعت یک جای طبعا بودن. طبعا بودن. بله. هر دو را من دوست می داشتم. از دوره بچگی من با بوکس مشغول می شدم. با بوکس مشغول بودم. با توجه ما میدونستیم شما با گوشتنی طرز آزاد گوشتنی کلاسیکی کلاسیکی سر کردم. بعد با گوشتنی سامبا گذاشتم. با در استادی من اسمت عبداللهیف خدا رحمت کند بسیار شاگردای زیادی اون کس تربیت کردند. در ورزش تاجیکستان نقشه بزرگ دارم. بعد اکای احتم رجبов وقتی که گوشتنی زیدو رو جاری کردن باز من با گوشتنی زیدو مشغول میشدم. و همین خیلی یک مورد بود که دوره همون مکتب خانی هم با گوشتن هم با بوکس مشغول کردم. یعنی که گاه روز میشد که در یک روز دو مشق میگذراندم. در یک روز هم با گوشتی میرفتم هم با بوکس. یعنی که شوق بی اندازه داشتم. پس شما و با وقت یافته من برادرم که صنعت دوست بودن و کسودشان ارکیتکتر بودن، معمار بودن، لیکن با رباب و تار سرود میخوندن. کم کم به من رباب نوازی رو میآموختن و عشق صنعت هم در دل من. یعنی شما نمیدونستید که صنعتکار میشوید؟ اول نه. با ورزش مشغول شده بودید؟ یعنی که صنعتکار کسبی شدن رو من فکر نمیکردم. هم خیلی دوست می‌داشتم تمام. لیکن مشق می‌کردم. دوست می‌داشتم بسیار. تمرین ها ورزش یعنی بیشتر بودن نظر به صنعتکاری شما. پس یگانه صنعتکاری که امروز من میبینم میشنوم که میگوید که من اگر صنعتکار نمیشدم ورزشگری اصیل بودم. ورزشگری کسبی می‌شدم. کسبی یعنی بودم. که با هر دو مشغول بودم. اکنون بینندگان عزیز میگذاریم با تمرین اولی برنامه بچه قویتن. این آب و تاب بود، یعنی گرم شوی بدن. ما یعنی تمرین های جدی رو شروع میکنیم. شبکه ما رو ترک نکنید، همراه ما باشید. بیشتر اینجور حرکت خیلی دستو نشد. کم کم بدنها گرم شد. بدنها گرم شدن. علاقه کمتر عرق نیست کردی. برای من میخوام که اوه. همین کشم با سبکتر شوم. بهترین. استاد اینجا با فکرم چی حادثه رخ میداد وقتی چالاکتر شوم. تمام بیاد من شما کمک میکنم. من نیز در برآوردن از همین شروع کنیم. بله استاد اگر جدا باشه من هم نیست کشم. مایل البته. البته ما عبدالربی اینو چند بار کشم. استاد این قاعده‌اش 10-12 بار شما علاقه با فکرم زود نشستید و جلو کرده ایستادید. این چه خیلی میشود؟ شما برای که من امروز این سهر وقت نشد برای مشق کردن. یک بار در همین جا مشق میکنم. بسیار عالی بسیار. فکر میکنم بس است میان این دو مثلا صنعت و ورزش چی پیوندی هست و بعدا بعضی هنرمندان صنعتکاران در بابت مثلا صبحگاهان به ورزش مشغول شدن و ترغیب طرز حیات سالم پیش بردن باز ایجادیات و آهنگ‌های نو مثلا پیدا می‌گردد. در این نوع شما چی فکر دارید؟ در تن سالم روحی سالم است. اگر من با ورزش تازه رو مسئول نمیشدم من تا حالا در روی صحنه نمیشدم. اینقدر ایجاد کرده سرود خوانده یعنی که شاگرده تربیت کرده. من حاضرم در صحنه هستم از پای ایجاد هستم. این همش با شرافت ورزش است و من با همه مسئولیت میتیم نه تنها با صنعتکاران
با همه مسئولیت میتونم که مخصوص با جوانان با ورزش مشغول شوم. البته از جوانی آغاز کنم. бо шоҳидӣ бинангон ана ҳамин вазни вазбине ки буд боз вазбинтар кунам. مرحمت. саломат бошед. бинагони азиз, ин сабқат аст. устод баҳодур неъмат. кӯшиш мекунам ки дар тамрини аввал даври дуюм, яъне сабқати санҷиш суғури бадани худро пешкаш гардонанд, ба самти ақиб ва ба самти пеш ҳаракат карда истодан бисёр олӣ. ба шумо душвор нест устод? نه نه. агар душвор бошад, каме худатона, яъне метавонед ولی با دیگر مشکل هستن نه؟ дар пеш аст бале. خواه خواه خواه. тамрини дуюм баромаи варши хавитан инам бошад ба тахтапӯш ва мушакҳои бадан равона карда шудааст. ана ҳамин таҷҳизоте ки шумо мебинед тамрини дуюми баромаи варши хавитан аст. бовар кунед, иштирокчиёни барномаи варши хавитан вақтҳои охир бисёр фаъол гашта истоданд. мо оғоз накарда пешо карда аллакай тамрини дуюм устод иҷро карда истоданд. бисёр олӣ. вазбин нест устод? نه نه. мушакҳо хуб аст? بسیار نقص. хуб ист мекунед. بسیار نقص میکنه خدا. мо дар ёд дорем اون устод. شکر راحت کرده شدن. ҳаракат кунед. албатта. ман бисёр мехоҳам ки давраҳои анам бачагӣ устод ки камкам бачагӣ мекарданд, масалан шӯхигариҳо гурӯҳ ба гурӯҳ, масалан ҳозир ба истилоҳ мегӯянд як ба як мегӯянд баъзе наврасону ҷавонони мо каме равшанӣ меандохтанд устод ки чӣ нақшофариҳо карданд дар ҳамон давраҳо устод. баъди ҳамин тамрин اکنون نقش‌آفرینی ها من نمیگم. در وقت مکتب و در وقت دانشجویی من پشت پناهی یار و رفیق ها دوستا بودم. اول برای همین ورزشگریم، بعد آهسته آهسته از به خاطری صنعتکاریم با شهرت پیدا کردم. мо доир ба аллакай масалан варзишгар будани шумо ки ба намуди самбо ё тарзи классикӣ, гӯшниги тарзи озоду масалан боксу мушзанӣ аллакай ба мо ёдовар шуд. нагони азиз дар тамринҳои навбатӣ, яъне тамринҳои сеюм ва чорум баромаи варши қавитан шумо маҳорати касбӣ, яъне варзишӣ устод Баҳодур Неъматовро доир ба мушзанӣ ва сабқати гӯштниги масалан классикиро хоҳед дид ҳамроҳи ки ҳамроҳи Абдураббӣ барандаи барнома. ман кам тарс ҳарос пайдо кардам, чунки устод худашон ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ҳастанд, санъаткор ронамаи асил ҳастанд. нафаҳмидам ки устод боз варзишгари касбӣ аст. аз ҳамин хотир интизор бошед як маротибаи дигар тамрини дуюмро, яъне даври дуюмро устод камтар вазн зам мекунем, иҷро мекунанд. инам бошад сабқат аст, санҷиш аст. баъдан мегузорем ба тамрини сеюми баромаи варши қавитан. мебинем. марҳамат устод. каме вазн зам мекунам. вазбин намешавад. ҷавонон бо диққат бошед. ҷавонон бо диққат бошед. вазне ки ман зам кардам, на ҳар наврас ва на ҳар ҷавон иҷро карда метавонад, чунки новобаста сину сол инсон худи ҳар як фард бояд омода бошад, яъне обутоб ёфта бошад. ман аллакай саволҳоям бисёр пурпечутоб гаштанд. аз кадом хотир фикр мекунам устод шумо мутаваҷҷеҳ шудед? бас аст, бас аст, бас аст. сабаби ана ҳамин қавӣ буданатон, обутоб ёфтанатон шумо таъкид кардед, ами камтар ба мо равшанӣ андохтед, дар чӣ аст? боз масалан субҳгоҳон, шомгоҳон масалан ба чӣ коро машғул мешавед? чӣ масалан ана ҳамин нерӯи шуморо боз қавӣ мегардонад? чӣ сабаб мешавад ки шумо масалан нерӯмандтар мегардед? چیزی که گفتیم در تن سالم روحی سالم است. وقتی که تن آدم سالم است او با هر کار را کرده میتواند ایجاد کند، میتواند در همه ساحه بردباری ها به دست آورد. اولش که با از پای طبیب و دکتر وقت صرف نمیکند، وقتش را با ایجاد یا که کار علمی و دیگر کارهایی که در همون کار متخصص است با اون روانه میکند. برای همین من
маслиҳат метиҳам ки хусусан ба ҷавонон вақт ёбед ва ҳар рӯз машқ кунед, тармим кунед, чунки ин дар ояндаи шумо дар кадом кору ихтисосе ё мансабе ки набошед, ба шумо ин кӯмаки калон мерасонад ва ҳамеша шуморо бардам ба қувват солим нигоҳ медорад, то ин ки шумо барои миллат, барои ватан, барои фарзандо, барои хештаборо, барои дӯстон хизмат кунед. акнун бинандагони азиз, баъди ҳамин тамринҳои бисёр душвор, яъне тамрини дуюм барои меваши қавитон, тамрини мурд дар пеш интизор аст, аз устод бисёр хоҳиш мекунем ки якчанд мисра суруд замзама кунанд баҳри мо, баъдан бигузарем ба тамрини сеюми барои меваши қавитон. شتابان و خروشان و غزل خوان، چرودی کوهی ایامی بهاران، عجب سرمست و به پروا روانی، جوانی یا جوانی یا جوانی، عجب سرمست و به پروا روانی، جوانی یا جوانی یا جوانی. غنیمت گفتند و گویمت هم، غنیمت است این ایام خرم، غنیمت گفتند و گویمت هم، غنیمت است این ایام خرم. اوه اوه ندانند و ندانم و ندانی، غنیمت بودنی فصلی جوانی، ندانند و ندانم و ندانی، غنیمت بودنی فصلی جوانی، ندانند و ندانم و ندانی، غنیمت بودنی فصلی جوانی. асан бисёр олӣ. шумо ҳамаян ҳамун ҳолатҳои даврони пешини имрӯзаро таҷассум кардед, ҷавонони даврони шӯравӣ ва ҷавонони даврони соҳиби истиқлолро. мегузарем ба тамрини навбатӣ шоу барномаи варзиши қавитан. ҳамроҳи мо ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устоди азиз Баҳодур Неъматов қарор доранд. ҳоло тамринҳои шуху гувору ва ҷолиб моро дар пеш интизор аст. Ба мо бошед. خب استاد تمرین دوم رو ما اجرا کردیم بسیار چالاکانه جسورانه. اینجا استاد تمرین سومشون این برای وای است. مشکای تخت پشت است، کتفون و بازوها هم برای شکم هم هست. مثلا این بندی که شما میبینید برای برآمدن؟ بله کمی هوا میدید، مثلا فشار میاره جلو میکنید، هم مشکای کتفون است بیشتر. مثلا گرسایی که شما میبینید استاد این هم برای وزن برداری، بله شیشتن و خیستن و وزن رو با بالا برداشتن و فلان. توپ‌های وزبین نیز هست. مثلا اینجا استاد تورنیک است. خیلی فکر می‌کنم تورنیک برای شما وزبین‌تر است، ما اجرا نمی‌کنیم. نه برای چی وزبین؟ شما فکر می‌کنید که نه من استاد کدامش بکشه؟ من شوخی فهمیدم استاد اینکه نه چی با؟ نگونی عزیز یک لحظه استاد. اکنون شما شاهد می‌شوید که استاد تمرین سیم رو من صحبت کرده اومدم، گفتم استاد خیلی داخل رویم اونجا بعضی تجربه دیگر است. مجزنی بله. یکی استاد گفتن که عبدالربی حالا من تورنیک بعد مجزنی. استاد خیلی اکنون شما این طرفش از شما وابسته است. من دیگر اکنون متوجه شدم. من شوخی فهمیدم. دو بسیار عالی. سه این سه аллакай аз меъёр гузашт. пойҳоро низ метавонед устод ба фикрам боло бардошта. Яъне устод як бор меъёротон гузашт? аз меъёр мо 3-4 буд, шумо 6-7 то 10 маротиба иҷро кардед аллакай. ин бинандагон сабқати санҷиши усвории бадани чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ аст ки ҳамакнун устод ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Баҳодур Неъматов турник, яъне вазни худро ба боло бардошт додад. Вау, оҳо, бисёр фикр мекунам кифоя аст. Устод чӣ хел хатунавис мекунем? Янагони азиз, ин бор дигар санҷиш буд, сабқат буд. Ман устод сину солаша хай ман мегӯям. Устод сину муборакашон ба 67 қадам мондан, лекин мисли ҷавони 35-40 сола, яъне 30 сола ҳаракат кардан,
яъне турник иҷро кардан. Ин бисёр ғайриоддӣ аст. Нафари 70сола, 67сола бештар дар хона нишастааст, хоб аст, яъне ба дигар корҳо машғул аст. Аммо устод мо аҳсан мегӯем ба устод Баҳодур Неъматов. Бинагони азиз, шумо дидед шоҳид шудед тамрини сеюмро устод иҷро кардан аллакай 10 маротиба турник ва 6, 7 то 8 маротибаи дигар пойҳоро ба боло бардошта фаровардан. Ин барои бартараф кардани чарбои зӯдаи шикам буд. Устод ба мо пеш кард. Акнун мо мегузарем ба тамрини охирон, тамрини чоруми барномаи варзиши қавитан ки мо дар боло гуфта будем. Устод маҳорати касбии мушзанӣ ва иҷрои варзиши гӯштини тарзи классикиро дорад. Аз ҳамин хотир омода бошед. خب اینجا инҷо ана ҳамун جای مجدنی بوده است. бале мо ана ҳамун толоре ки جای مجدنی بوده است. акнун устод ин тамрини охирони шоу барномаи варзиши қавитан аст, тамрини чорум аст. Мо чӣ хулоса кардем? Ман дар ҷараёни барнома фикр кардам ки масалан шумо яъне мушзан ҳастед, дар даврони ҷавониятон яъне пеш ба варзиши мушзанӣ машғул будед ва баъдан ба гӯштини тарзи озоду классикӣ масалан самбо, ҷудо. Аз ҳамин хотир ҳозир каме тамрини чорумро ба шумо мегузорем. Худатон анамин грушае ки ба истилоҳ груша мегӯянд мебинед. Бо дастонатан анам тамоми маҳорату усуле ки доштед иҷро мекунед то хӯрда ва чизе бошад. Баъдан боз мо маҳорати шуморо мебинем. Бо диққат бошед бинагони азиз. Бале, бисёр олӣ. аҳсан. Ман фикр мекунам ки устодро худи ҳозир агар дар анамин формае ки доранд бо як варзишгари касбии мушзан агар ба ринг ба майдон барорем, фикр мекунам устод ба нокдаун мефиристад. бисёр муштои қавӣ доранд дар ҳақиқат. Лекин намегӯянд ки дар ҷавонӣ ҳамхеле шӯхигарӣ кардаанд. бале, бисёр олӣ. аҳсан устод. бори дигар такрор мекунем ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон. устод Баҳодур Неъматов қарор доранд дар шоу барномаи варзиши қавитан. аҳсан. وقتی که دورای پیش تویا بسیار میگشتیم در بعضی تویا لازم میشد. лозим мешуд. анамуро ман мехостам. بعضی تویا که бале. دورای جوانی میرفتیم تویا بسیار کلان بود. بعضی بی ترتیبی ها میشدن. албатта. манзури ман ҳамин буд. بعد همین مشقای ورزشی من لازم میشد همونجا گاه. бисёр олӣ. ва фикрам туйро ҷанбаст мекардаду ин ҳолатро ҳам ҷанбаст мекардед баъд мерафтед. هر خیل میشد جنبست نکرده در مابین توی هم میشد در آخری توی هم عموما برای هر یک جوانمرد ضرور است که با ورزش مشغول باشد. حتما ضرور است. لیکن از چی باشد که امروزه جوانان اونقدر شوق و رغبت ندارند. устод як хоҳиши дигар, шумо ки ҷудо ва самбо машқ кардаед, ман бисёр мехоҳам ки ҳамин ҷо дар ана ҳамин толори варзиши профит ки толори бисёр барҳаво аст, замонавӣ аст, воқеъ дар бинои Алфе мо қарор дорад. Профит ин толори кикбоксинг аст, яъне муҳорибаҳои танбатан. Унҷо толори кроссфит буд, онаш бошад толори бадансозӣ. Инҷо ман мехоҳам ки анамон усуле ки гӯштине ки устод доштанд машқ мекарданд, каме ҳамроҳи ман чикор кунанд, сабқат кунанд, усулҳояшонро иҷро кунанд ва шумо шоҳид шавед ки ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Баҳодур Неъматов на балки сарояндаи моҳир, балки варзишгари касбӣ низ ҳастанд. Устод омода ҳастед? шумо аз ҳама метавонед нишон диҳед. دستی من دستی استادم اسمت الله عبداللهیف یکی از استادانی ما با اختم رجبов دستی من دستی همون استادا با خاطر میبریم استادا را. مثلا این پاسکش کنید. аҳсан. бисёр олӣ устод. опа устод. аҳсан. устод ман фикр не иҷро кун. Неки ҳавоишан не устод.
سبک شا؟ بله بله او سبک. چند کیلو وزن دارید؟ من قریب 76 77 کیلوگرم. خیلی وزن. نزدیکی 80. از قریب یخیر بودید. قریب هم. شما چی فکری کردید دوزید؟ یک کردن نمیدونم. کنم نکنم. استاد احسن دو اصول اشتباه کردید. ولی استاد حرکت میکنیم مثلا حرکت میکنیم. یکی در اگر اگر لیکن بله استاد شما چیکار کردید؟ من جوانی به خاطر آوردم. دیگر باید نبیارید. خواهش میکنم دیگر باید نبیارید دوستان جوانیتون رو، چون که شما بسیار شخصی باید بودید، پنهانی بودید. صنعت دیگر طرف، ورزش دیگر طرف بود، این اصول ها بوده است. استاد هزار رحمت. با یک جوانمرد یگید میگن 40 هنر کم است، لیکن ورزش حتما با همه، نه تنها بر و صنعتکار، بر صنعتکار که ضرور است، با همه ضرور است. یکمش که این ورزش گروی سلامتی، دویمش این که همیشه شخص خودش را محافظت کرده میتوند. ягони азиз, акнун як хоҳиши дигар аз устод дорем. инро бошад баъд аз ками таваққуф ба шумо пешниҳод мегардонем. шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. чун ёд дорам ки ягон тӯю шабнишинии солҳои пеш ва имрӯз бе суруди шаббахайр анҷом намеёфт. ҳамакнун бинандагони азиз, мо хоҳиш мекунем ки дар охири барномаи варзиши қавитан устоди азиз ана ҳамин сурудро шаббахайрро замзама кунанд ва баъдан барномаро анҷом бидиҳем. хоҳиш як тӯҳфаи хок сӯрона дорем. ин тӯҳфаи мо аз марказҳои савдои ёвар аст. پیش از شبخیر пеш аз шаббахайр. وقتی که ما توی میرفتیم دورای پیش، بعد از شبخیر میدادن رومالچه بسته میدادن، جامعه کرتا با کلچه و هر چی بسته میدادن بعد برنامه ما پیش شبخیر. از از شما پیش از شبخیر بود. якҷо меравем устод. باز یک روزی غم و شادی گذشت، در تلاشی قسمت و نام و سنام. باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی نو پیدا شدن در افق شام. باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی نو پیدا شدن در افق شام. شب بخیر همنشینان، شب بخیر، شب بخیر همزمینان، شب بخیر، شب بخیر همنشینان، شب بخیر، شب بخیر همزمینان، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتابی زندگی. باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتابی زندگی. ای خوشان کس کی در این رد و بدل، جوید و یابد حسابی زندگی. ای خوشان کس کی در این رد و بدل، جوید و یابد حسابی زندگی. شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمانان، شب بخیر، شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمانان، شب بخیر.